तो कई क्या घर को जीवार ना निज घर रुह निज घर जम पणस काटी आसती से मो हाथ को कड़ी पाला प्लेटा कबाड़ करते तो अंगनवाड़ी जो बाटे ना से बाटे जीव गली झूला किच्छा भल लगेली रंग न खेलथिले ହେଇଗଲାଣି पूरा मस्त कर मोटे हाय नमस्कार हैप्पी रज कहते सुनु तो आम सुनु मुझे रेडी जीवु गाँव गाँ मुंडे गोटे बंधा झुलणी एवं गवर्नमेंट कौन आस गाँव में झुलणी तो गाँ मुंडर आज एथर झुलणी बंधाई तो जीवु से झुलिया सुनु कौन कहबू आ कौन आओ खाइचु कौन चूल्हा आ सुनु तुम कल झुली दिल जाए ना सका झुलिया छुट्टी बोलना सागर कौटी झुलुल झुल तो आमर गाँ फास्ट बंधा है गाँ मुंडर जो बंधाई झुलना तो सुन मोर जीवु झुलिया जीव ना सुन आज कौटे जीवु झुलनी हाँ तो आम जाऊँ चल मुझे देखा केमी झुलन बंधाई आगुरी आम गाँव में अष्टपुरी हुए रजरे तो अब किसी होनी 2-3 वर्ष बंद हो तो गाँव में भल भी लगुच रजरे एत किसी होना तो रज बोले एत जना भी पड़नी नर्माली घरे घरे रोचु आगुरी गाँव में थिला कि पिठापଣା करती झील को डाकती खायापी सेमती मैंने कौ गाँव कौन थी जानी आम गाँव में सेमती किसी ना तो कई क्या घर को जीवार ना निज घर रुह निज घर जम जमस्ती बास ए ना सुनो क्या घर को जाइछु खाइते चलते देखो केमती कौन झुलना बंधाई चलो जा सुन चल कर सारे पणस काटी मंजी रखियो से कौन रज को पाचिला माँ तो पणस माँ पणस रज को पाचिला आगे मंदिर को आम आसु रज संक्रांति तो मंदिर सब भोग लगे अलरेडी भोग आनी सब दे सारे तो आमर भोग भी आसूसी नहीं आसती से मो हाथ को कड़ी पाला प्लेटा कबाड़ करते तो भोग बापा माँ पठौचे देखते मुझे आज मंदिर केमती बुलूँ सुनु कौन करचु कौन तुम एक भी लगी एठू भोग दे देकी आम जीवु आम भोग आनी देते पणसटा पाची से पणस आनी दिखाई काली भोग हो सारी आज पणसटा पाची गले पणस पाची भोग दिखाई जाऊँ झुलिया सुनु तार आगे आगे चलती सुनु तो अंगनवाड़ी जो बाटे ना से बाटे जीव तो अंगनवाड़ी जो बाटे से बाटे जीवु झुली बोला सुनो आ गोटे झुलन कौन लो बाँस आन ना दौड़ीर बाँस झुलन झुलबू जमी मारिक उठती ना भाई मारिक उठती से उठब हाँ ठिया झुलन झुलबू ठिया है झुलबू आमर कौटी बंधा है कहीं
ବନ୍ଧା ହବ ନା? ହଁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ହବ। ଝୁଲଣା ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା, ଝୁଲଣା ତ ବନ୍ଧା ଅଛି। ତାପରେ ସେଇଟା ବାଉଁଶ ଝୁଲଣା। କାନ୍ଦରେ ଝୁଲଣା ଆଉ ଝୁଲିବନି, ଝୁଲିବନି ଏ ଖୋଲା ଏଭଳିଆ। ଏଟା କଣ ମାଡ଼ିକି ଧରିଛନ୍ତି? ପାଗଳାକୁ ଇଏ ଚିହ୍ନିଛି କହୁଛି ପାଗଳା। ଦେଖି ଗୋରା ପ୍ଲେନ ପଟା କେମିତି? ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପର ଗାଈ ବସିବ। ଆମେ ତମ ଛୁଲୁ ଝୁଲେଇବ ଝୁଲା ଗେଲି ଝୁଲା। ପାଣି ମୋର ପଳେଆ ତୁ ପଳେଆ ତୁ ବାନ୍ତି गेले अपन ना कौन है लगी किच्छा भल लगेली नाले पड़बुनि अल्पा आज रज मौज सुन झुली आसी खाऊचु कौन खाऊचु अल्पा कोई दे कौन खाऊचु लो मालपुआ बदमाश आंटे
ଝୁଲି ଆସିଲା ପରେ ଇଏ ହେଇଛି କାକରା କାକରା ଆଉ ଭୁଗୁନି ମାଲପୁଆ ଆଣିଥିଲେ କାକରା ହେଇଛି ବେଶୀ ପୁର ଦିଆହେଇନି ମାନେ ପ୍ଲେନ୍ କାକରା ହେଇଛି ତା ତ ଭୁଗୁନି ରଜ ପାଇଁ ଖାଇତେ ଖାଇତେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲୁ କଣ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କଣ ଉଠେଇ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ତୋ ଫୋନ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ହବ ଖାଇଦିଅ ଏ ମାଲପା ଖାଇଦିଅ ବଢିଆ ମାଲପା ଗରମ ମାଲପା ଦେ ତୁ ପଳେଇଲେ ମାମା ତାର ଆସିଲେ ଖାଇଦେଲାନି ସବୁ ଗରମ ମାଲପା ତଟକା ମାଲପା ଖାଇଦିଅ ଲୁଣୁ ପକା ଏ ମାଲପା ସୁନୁ ଖାଇବା ଖାସ ହେଉଛି ରଜପାନ ସବୁ କିଛି ଖାଇସାରିବା ପରେ ପିଠା ପଣା ସବୁ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ରଜପାନ ନିହାତି ଦରକାର ତ ରଜପାନ ବି ରେଡ଼ି ଆମର ତ ଆମେ ରଜପାନ ଖାଉଛୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଜଣେଇବେ ରହିଲୁ ବାଏ ତାପରେ ଆମେ ପାନ ଖାଉଛୁ ଏ ପାନଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇଦେଉଛି ଚାଲିଛି ତ ଦେଖାଉଛି କେମିତି କ'ଣ ଖେଳ ଚାଲିଛି ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କଣ ବଢିଆ ରଙ୍ଗ ନ ଖେଳିଥିଲେ ହାତ ପାଇ ଦେଲେ କାହାର ହେଲା ଆମର ହେଇଗଲା ଯେମିତି ଚାକିରି ଗାମୁଛାଟେ ନାଲି ଗୋଟେ ଖୋଲିଲ ଟିକେ ଧରୁନ ନା ରାତିରେ ଏବେ ସରୁ ଚକୁଳି ପିଠା ହେଉଛି ଆଉ ପିଠା ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କିଛି କରି ରଖି ସାରିଲିଣି ଆଉ କରିଛି ପିଠା ଚାଲିଛି ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ଛୁଆ ବାହାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଲୁଡୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୁଡୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ପିଠା ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ମସ୍ତ କରି ନଥିଲେ ପରିବା ପିଠା ହବ ପିଠା କ୍ଷୀର ମିଠା ବାସ୍ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ହବନି